म्हणजे कला अकादमीचेर तुमचे कितें स्टँड आसता रे बाबा? पण कला अकादमी मोडत आहा, कोसळत आहा आणि ते चालूच आहा. तर ताज महाल कंप्लीट जायना आणि ताज महालाक हांवें आयकलां ते भशेन जो ते कला राखण मंडळान इशू केल्लो ताजे खातीर टास्क फोर्स केलो. टास्क फोर्सूय आज फाटीं फुडें करता, तांकांय क्लियर हें दिना कितें जालां तें. म्हणून म्हाका सारकें भितरले हातूंतल्यान कळटा की टास्क फोर्साचे एक मेंबरान सजेस्ट केलां की तुमचें सगळें जें दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर भितर तें सगळें आसा भितर तें सगळें कांयच सारकें ना आनी 20 कोटी मोडचे पडटले. म्हणल्यार ताज महाल सेंच्युरी मारता. कळ्ळें तुका? हें दीस इज द लॉंग स्टोरी शॉर्ट दॅट ताज महाल सेंच्युरी मारता. सर वॉयलिन क्लास जी आशिल्ली ते सर नूतनीकरण करून आता परत सर त्याचे सिलींग कॉलॅप्स जालें. तेंच न्ही गो तें कॉलॅप्स जालां आनी हें फुडें कॉलॅप्स जावपाचें आहा म्हणून ताजो टास्क फोर्सान जो इंजिनियर अपॉयंट केलो ताणें खंय सांगलां की आनी 20 कोटी रुपया मोडूंक जाय म्हणून. हें तुमकां खबर नासतलें, हें म्हाका कळ्ळां भितरल्यान. हाजो अर्थ ताज महाल सेंच्युरी मारता. पूण हे सेंच्युरीन आनी कितें नवें बरें जावचें. आतां कोण जाणा कितें जातलें तें मारीत आहा की अरे हातून 10 रवींद्र भवनां बांदूंक मेळटलीं. हें जें एक सेंच्युरी जी मारल्या हातून 10 रवींद्र भवनां बांदूंक जातलीं. तर ते एक्सपर्ट मेंबर का टास्क टास्क फोर्सांतलो एक्सपर्ट मेंबर.